अदिनिया वर्षा आसला आ 2 दिन धरिकी मन इच्छा से बरसीगला। वर्षा को अटकेबा तो आम हाथ में नहीं, सेटा तो प्रकृतिर नियम। किंतु वर्षा परे परे आम गछ को आमे बंचई पारिबा। वर्षा परे परे आमे जदि गछ को मात्र 2टी जिनिस देबा ताहाले आम गछ गुड़िक वर्षा जगु खराब हेबो नाही आ बहुत भलो भाबे बढ़िबो मध्य। तो कौन से 2टी जिनिस जहाकु कि गछरे देबा फल रे वर्षा जगु आम गछ गुड़िक खराब हेबो नाही आ 2 गुण स्पीड रे बढ़िबो, से विषय रे आज रो वीडियो रे म आपन मानक सहित शेयर करिवि। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आशा करूची कि आज रो वीडियोटी निश्चय आपन मानक भलो लागिवो। जदि वीडियोटी भलो लागिवो ताले निहाती भाबे गोटे लाइक कर देबे। प्रथम थरा जदि मो वीडियोटी को देखुथिबे कि मो चैनल को विजिट करिथिबे ताहाले सब्सक्राइब मधन करि देबे मोर चैनल को। यहा सहित पाख जो बेल आइकन टे को देखुचंती ताहाको मधन प्रेस कर देबे, जहा फल कि मु जेबे भी ए भड़ारे गार्डनिंग रिलेटेड नुआ नुआ वीडियो पोस्ट करबी, नुआ नुआ तथ्य आपण मानक सहित शेयर करबी, तार नोटिफिकेशन मध्ये आपण माने पाई परिबे। तो चलंतु आरंभ करबा आज रो वीडियो। वर्षा परे परे आमे गछ को केमती बंचई की रखिबा, गछर ग्रोथ को केमती 2 गुण स्पीड रे बढ़ेबा, से विषय रे कथा हेबा। गछर ग्रोथ को भलो करिवा पई 2 गुण भाबे गछ को बढ़ेबा पई आ वर्षा दाउरु रक्षा करिवा पई आमे 2टी जिंसरा व्यवहार करिवा पूर्वरु प्रथमे हमको गछरे किछिटा काम करिवा पई पड़िबो, गछर किछिटा केयर नेबा पई पड़िबो, तापर जेंगे आमे से 2टी जिंसरा व्यवहार करि परिबा। वर्षा जगु आपनक गछरे किछि फूल ए भळाबे खराब हे जेथिबो, तो प्रथमे एही खराब फूल गुडी को आमे गछरो काढी नेबा। जे कोनसी गछ हेउना काहे कि केवल सेबती गछ नहे, आपनक जे कोनसी गछरे ए भळाबे फूल गुडी को खराब हे जाईछि किबा सेई फूल रे पानी जमी जाईछि, सेई फूल गुडी को आपण गछरो काढी नियंतु। ए जो फूल गुड़िक पानी पड़िथिबो, जदि ए फूल गुड़िक गछरे रहिबो ताहाले एथिरे धीरे धीरे फंगस लागि जिबे आ एथिरे छोट छोट आकार रे पोक मध्य लागि जिबे, जहा कि बगीचा रे थिबा अन्य फूल गुड़िक मध्य खराब कर देबे, गछ गुड़िक मध्य खराब कर दे। ए भळा बे देखंतु जहा बे सब खराब फूल थिबो गछरो काढी नेबे, जदि सेबती फूल गुड़िक मध्य आपनकर खराब हे जाईछि ताहाकु मध्य काटि देबे, जहा फळे कि आपनकर गछटी पुणी थरे भलो भाबे ग्रो करिया पई लागिबो आ सेइथुर आपण पुणी थरे फूल नै परिबे। जदि एही खराब फूल गुड़िक आपण गछरो काढिबे नाही ताहाले धीरे धीरे करके सेतरे पोक लागिकी पूरा गछटी मध्ये आपनकर खराब हो जाय पारे। तेणु से खराब फूल को लोभ न रखिकी प्रथमे गछर जत्न नियंतु, गछ को प्रोटेक्ट करके रखंतु, तापरे जाईकी सेतर पुणी थरे आपण फूल पाई परिबे। तो ए भळाबे जहा भी सब खराब फूल हो जाईछि आपण ताको गछरु काढी नेबे। एठी देखंतु ये सब मोर पिटुनिया गछ, आपण माने तो देखिथिबे पिटुनिया गछरे केते सुंदर भाबे मोर सब फूल फुटिथिला। तो सेई सब फूल को मु काढी देइछि जे फूल गुडी को ऊपर की वर्षा पानी पड़िथिला। एठी किछिटा फूल आज ही फुटिछि, देखि परथिबे फ्रेश फूल अछि। जहा सब बासी फूल थिला, जहा ऊपर सब वर्षा पानी पड़िथिला, सब फूल गुडी को मु काढी नेइछि। एठी देखंतु जहा भी सब पिटुनिया गछरे फूल थिला सब फूल को मु काढी नेइछि, आउरी मध्य किछिटा गछर फूल गुडी को मु काढी नेइछि जहा कि वर्षा पानी रे खराब हो जाइथिला। ये देखंतु ये होज मोर स्टॉक फ्लावर प्लांट, यार मध्य किछिटा फूल ऊपर वर्षा पानी पड़ी के फूल गुडी को खराब हो जाइथिला। तो ए फूल गुडी को मध्य मु काढी नेइछि। एठी देखि परथिबे यार फूल गुडी को केमती वर्षा पानी जगो खराब हो जाइछि। तेनु जदि याको आमे रखिबा ताहाले एथिरे धीरे धीरे फंगस लागिबो आ पूरा गछरे हमर पोक मध्य लागि जाय पारंती। सेति पई ए फूल गुडी को गछरे जहा भी सब आपनकर खराब पत्र अछि सेई पत्र गुडी को मध्य आपण गछरो काढी नेबे। प्रथमे किछि भी लोभ करके रखिबे नाही, सब खराब पत्र आ खराब फूल गुडी को गछरो काढी नेबे। जदि किछि कढ़ भी आपनकर खराब हो जाइछि से कढ़ को मध्य आपण गछरो काढी नेबे। एहा सहित पूरा कुंड को आपण सफा करि नेबे। एथिरे जहा भी सब घास उठिथिबो किबा अनाबना गछ उठिथिबो सेई सब को कुंडरू काढिकी सफा करि नेबे, काहे कि ना वर्षा परे परे से अनाबना गछ गुड़िक किबा घास गुड़िक बहुत अधिक स्पीड रे बढ़ी थांती। आम गछ तो खराब हो जाए साधारणतः जहा भी सब शीत दिनिया फूल गछ थाए, किंतु से घास आ अनाबना गछ गुड़िक बहुत स्पीड रे बढ़ी थांती। तेणु जदि से सब को आमे न काढिबा, कुंड को पूरा क्लीन न करिबा ताहाले से गुड़िक पूरा बढ़ी जिबा, आम गछ को पूरा दबेई देबे, तार ग्रोथ को बिल्कुल भी हेबा पई देबे नाही। सेति पई से सब अनाबना गछ किबा घास गुड़िक आमे काढी नेबा। एथिरे जहा भी किछि ए भळा पत्र पड़िछि ए सब पत्र को मध्ये आमे काढी नेबा, काहे कि ना एथिरे वर्षा पानी पड़िबा जोगु एथिरे मध्ये फंगस लागि पारे आ आम गछ गुड़िक मध्ये फंगस रा अटैक हे पारे। सेति पई ए सब पत्र को काढी के आमे पूरा कुंड को क्लीन करि नेबा। या परे आमे गछरे से सब जिंसर व्यवहार करि परिबा बा सेई 2टी जिंसर व्यवहार करि परिबा जहा कि आम गछ को वर्षा जोगु खराब हेबा पई देबो नाही। या सहित गछर ग्रोथ को मध्ये 2 गुण स्पीड रे बढ़ाइबो। प्रथम जिंसटी हेउ
ହେଉଛି ଏ ପାଉଁଶ, ଇଏ ହେଉଛି ଘଷିର ପାଉଁଶ। ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ କାଠ କିମ୍ବା ପତ୍ରର ପାଉଁଶକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାର ଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆମର ସରିଥାଏ, ୟା ମାଟିରେ ସବୁ ଶିଉଳି ବସି ଯାଇଥାଏ, ସବୁ ନେଳି ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଥିରେ ସବୁ ଆମ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପାଉଁଶର ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ନେଳି ଲାଗିବାର ସମସ୍ୟାଟି ଦୂର ହେଇଯିବ। ଗଛରେ ତାର ଚେରରେ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଫଙ୍ଗସ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବଢେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଥାଏ ଇଏ ଗୋଟେ ଖତର ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇ ପାଉଁଶର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଯେଉଁ ମାଟି ଆମେ ସଫା କରିଥିବା, ୟାର ସେଇ ସଫା ମାଟିରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମେ ପାଉଁଶ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ପାଉଁଶକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦେଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ପାଉଁଶ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗଛଟି ଆଉ ତାର ମାଟି ଚେର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ଏଥିରେ ଫଙ୍ଗସ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଶିଉଳି ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଗଛର ଚେର କିମ୍ବା ଗଛର ପତ୍ରରେ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ପାଉଁଶ ଯେମିତିକି ପୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକେଇଥାଏ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ କୌଣସି ପୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛର ମାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ସବୁ ପାଉଁଶ ପକେଇ ନେବା। ସବୁ ଗଛର ମାଟିରେ ଆମେ ପାଉଁଶ ପକେଇ ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଗଛର ମାଟିରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ପାଉଁଶର ବ୍ୟବହାର କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଉଁଶ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଅଛି ତାହାକୁ ଜାଳି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ପାଉଁଶକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଛରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବା ତାର ମାଟିରେ ଦେଇପାରିବେ। এইটি দেখুন গোটে বকেটে মু কিছু সাদা পানি নিয়েছি, তো এবে এথিরে আমি আমার দ্বিতীয় জিনিস প্রস্তুত করিবা। তো এইথিরে দেখুন মু ভাল পরিমাণরে ফঞ্জিসাইড পাউডর আড করুছি। বর্ষা পরে পরে গছরে যদি আমি ফঞ্জিসাইড পাউডর ন পকাইবা তাহলে বর্ষা কারণରୁ আমার যাহা বি গছ থিব তাহা খরাব হয়ে যাব, খাস করিকি শীত দিনিয়া গছ। তেণু শীত দিনিয়া গছ উপরে বর্তমান ফঞ্জিসাইড পাউডর ব্যবহার করা নিহাতি জরুরি। এর সহিত বর্তমান গছরে কিছু পোক মধ্যে লাগি পারନ୍ତି বর্ষা পরে পরে, তো সেপাই আপনার এই ফঞ্জিসাইড পাউডর সহিত এতে কিছু ইনসেক্টিসাইড মধ্যে ব্যবহার করিপারিবে। মার্কেট বালা যাহা বি সব কেমিকাল ইনসেক্টিসাইড থাকে তাহার ব্যবহার করিপারিবে, কিন্তু মু এতে বর্তমান ইনসেক্টিসাইড ব্যবহার করুনি। 2-3 দিন পরে মু এতে কিছু নিম অয়েল স্প্রে করিবি। মু বহুত কম পরিমাণরে কেমিকাল জিনিস সব ব্যবহার করিথাए, সেপাই এথিরে বর্তমান মু কেমিকাল বালা কিছু বি ইনসেক্টিসাইড স্প্রে করুনি। এইভাবে ভাবে দেখন্তু ফঞ্জিসাইড পাউডর কু ভালো ভাবে মিক্স করে নেইছি। কেতে কলর ইয়ার দেখা যাଉଛି কেমতি দেখি পারथिबे, তো এহাকু স্প্রে বটলে আড করিকি মু সব গছ উপরে স্প্রে করনেবি। বহুত ভালো ভাবে তার পত্রর উপরে আমি স্প্রে କରିନେବା, ପୁରା ଗଛ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଫଙ୍ଗସ ରୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଯେହେତୁ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇଛି, ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଶୁଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଗଛରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ଯଦି ପାଣି ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଓଭର ୱାଟରିଂ କାରଣରୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ, ତାର ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଚି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ କଥାର ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଗଛରେ ପାଉଁଶ ପକେଇଦେବେ ତାର ମାଟିରେ, ଯଦି ପାଉଁଶ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗଛରେ ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ପାଉଡର ନାହିଁ ତାହେଲେ ୟା ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ହଳଦୀ ପାଉଡରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। এইভাবে ভাবে দেখন্তু যাহা বি সব শীতদিনিয়া গছ ଅଛି ସବୁର ପତ୍ର ଉପରେ ଭଲ ଭାବେ ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ପାଉଡର ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବେ। যদি নূয়া করে কিছু ফুল ফুটিছি তাহলে সেই নূয়া ফুল উপরে বিলকুল বি ফঞ্জিসাইড পাউডর কিংবা ইনসেক্টিসাইড পাউডর স্প্রে করবে না। ফুল গুড়িক উপরে স্প্রে করা দ্বারা এই ফুল গুড়িক খারাপ হয়ে যাই। এর মধ্যে সেই ফঞ্জিসাইড পানি কিংবা ইনসেক্টিসাইড পানি জমিকি রহবা কারণর পোক মানে লাগা আরম্ভ করে থাকে। সেপাই তার পত্র উপরে কেবল আপনার স্প্রে করে নেবে ফঞ্জিসাইড আর ইনসেক্টিসাইড র। এর সহিত এতে পাউঁশ দেইদেবে, দেখবে আপনার গছ গুড়িক বর্ষা যোগু বিলকুল বি খারাপ হব না, 2 গুণ স্পিড রে আপনার গছ গুড়িক বড়িব। তো এবে এই ফঞ্জিসাইড পাউডর মু সবু গছ উপরে স্প্রে করে নেবি। এভাবে ভাবে দেখন্তু সবু গছ উপরে মু ফঞ্জিসাইড পাউডর স্প্রে করে নেইছি। আমি গছরে যে পাউঁশ দেলে ইয়ার মাটিরে যে আমি পাউঁশর ব্যবহার কলে এই পাউঁশ মধ্যে কোন করিব না ইয়ার যে মাটিরে এক্সট্রা পানি সবু জমি থিব সেই পানিকু মধ্যে শোষি নেইଯିବ। তা সহিত ইয়ার মাটিকু মধ্যে আপন হালকা করিপারিবে। ইয়ার সাইড সাইড মাটিকু কিছু খোলি নেবে, যাহা ফলে কি এথিরে পবন বাজিকি মধ্যে মাটি গুড়িক শীঘ্র শুখিଯିବ। এথিরে অত্যধিক পানি বিলকুল বি জমিকি রহিব ନାହିଁ। তো ফ্রেন্ডস বর্তমান আপন এই সব কাম আপনার সবু গছরে করে নিয়ন্তু, যাহা ফলে কি বর্ষা যোগু আপনার গছ গুড়িক খারাপ ন হইকি 2 গুণ স্পিডে বঢ়িয়া পাই লাগিব। তো ফ্রেন্ডস আজ পাই এতিকি, পুଣି দেখা হব গোটে নয়া ভিডিও আর গোটে নয়া টপিক সহিত। সেতি পর্যন্ত গছ লগাউ থান্তু, খুশি থান্তু। থ্যাংক ইউ, হ্যাপি গার্ডেনিং, টেক কেয়ার।